Ada pelajaran anak, semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang satu alif. Contohnya, di surat An-Nahl ayat 2 juz 14. Ada pelajaran anak, semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamilah. Contohnya, di surat Luqman ayat 15 juz 21. Ada pelajaran anabu, semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Contohnya di surat Az-Zumar ayat 17 juz 23. Ada pelajaran anasia, semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Contohnya di surat Al-Furqan ayat 49 juz 19. Ada pelajaran al-anamila, semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Contohnya di surat Ali Imran ayat 119 juz 4. Ada pelajaran afain, hati-hati, fanya dibaca pendek. Contohnya di surat Ali Imran ayat 144 juz 4. Ada pelajaran min nabai, hati-hati, banyak dibaca pendek. Contohnya di surat Al-An'am ayat 34 juz 7. Ada pelajaran malaihim, semua tulisan malaihim lainnya dibaca pendek. Contohnya di surat Yunus ayat 83 juz 11. Ada pelajaran malaihi, semua tulisan malaihi lainnya dibaca pendek. Contohnya di surat Al-Mu'minun ayat 46 juz 18. Ada pelajaran mi'ataini mi'atun, hati-hati, mi'nya dibaca pendek. Contohnya di surat Al-Anfal ayat 65 juz 10. Ada pelajaran di tajlua, semua tulisan wa yang diikuti alif hanya dibaca panjang. Kecuali di tajlua, liya ba'lua, liya rubua, wa nabelua, lan nad'ua. Contohnya di surat Ar-Ra'd ayat 30 juz 13. Ada pelajaran liya ba'lua, semua tulisan wa yang diikuti alif hanya dibaca panjang. Kecuali di tajlua, liya rubua, liya belua, wa nabelua, lan nad'ua. Contohnya di surat Muhammad ayat 4 juz 26. Ada pelajaran liya rubua, semua tulisan wa yang diikuti alif hanya dibaca pendek. Kecuali dibaca panjang. Kecuali litajlua, liya rubua, liya belua, wa nabelua, lan nad'ua. Contohnya di surat Ar-Rum ayat 39 juz 21. Ada pelajaran lan wa nabelua, semua tulisan wa yang diikuti alif hanya dibaca panjang. Kecuali litajlua, liya belua, liya rubua, wa nabelua, lan nad'ua. Contohnya di surat Muhammad ayat 31 juz 26. Ada pelajaran lan nad'ua, semua tulisan wa yang diikuti alif hanya dibaca pendek. Kecuali litajlua, liya belua, liya rubua, liya belua, lan nad'ua. Contohnya di surat kecuali litajlua, liya belua, liya rubua, wa nabelua, lan nad'ua. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 14 15. Ada pelajaran lakinna, hati-hati, nanya dibaca pendek. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Ada pelajaran walakinna, hati-hati, nanya tetap dibaca panjang. Contohnya di surat Al-Qasas ayat 45 juz 20. Ada pelajaran az-zununa hunalika, jika dibaca waqaf nanya dibaca panjang, jika dibaca wasal nanya dibaca pendek. Az-zununa hunalika. Contohnya di surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 11 juz 21. Ada pelajaran al-rasula wa qalu as-sabila rabbana, jika dibaca waqaf nanya dibaca panjang, jika dibaca wasal nanya dibaca pendek. Ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana. Contohnya di surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 juz 22. Ada pelajaran Samuda, semua tulisan Samuda dannya dibaca pendek, jika terpaksa waqaf dannya dibaca sukun. Samud. Contohnya di surat Hud ayat 68 juz 12.
Contohnya di surat Al-Furqan ayat 38 juz 19. Contohnya di surat An-Najm ayat 51 juz 27. Ada pelajaran salah sila jika dibaca wasolannya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Salasil salah sila. Contohnya di surat Al-Insan ayat 4 juz 29. Ada pelajaran qawariro jika wakof di akhir ayat 15 rohnya dibaca panjang, awal ayat 16 rohnya dibaca pendek. Qawariro mil fiddah jika dibaca wasol kedua rohnya dibaca pendek. Qawariro mil fiddah jika wakof di qawariro yang kedua rohnya dibaca sukun. Qawarir. Contohnya di surat Al-Insan ayat 15 sampai 16 juz 29. Ada pelajarannya bersutu, tulisannya shad harus dibaca sin. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Ada pelajaran bastoh, tulisannya shad harus dibaca sin. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 69 juz 8. Ada pelajaran amul musayyitirun, tulisannya shad boleh dibaca shad boleh dibaca sin. Amul musayyitirun. Contohnya di surat At-Tur ayat 37 juz 27. Ada pelajaran bimusayyitir, tulisannya shad tetap dibaca shad. Contohnya di surat Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Ada pelajaran baro'atun, awal surat baro'ah atau at-taubah tidak boleh membaca basmalah. Contohnya di surat baro'ah atau at-taubah ayat 1 juz 10. Ada pelajaran majreha, bacaan imalah, artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Contohnya di surat Hud ayat 41 juz 12. Ada pelajaran la ta'manna, bacaan ismam, artinya bibir mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12. Ada pelajaran wajah qayyimah, bacaan saktah, artinya berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernapas. Di Al-Quran ada 4 tempat. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 1 juz 15, di surat Yasin ayat 52 juz 23, di surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29, di surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Ada pelajaran dorfan boleh dibaca dorfan. Contohnya di surat Ar-Rum ayat 54 juz 21. Ada pelajaran Ar-Jamiyun, bacaan tashil, artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fussilat ayat 44 juz 24. Ada pelajaran fissamawat ituni, jika dibaca wasol fissamawat ituni. Contohnya di surat Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Ada pelajaran bisal ismu, dibaca bisal ismu. Contohnya di surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Shadaqallahul azim.